Mayong adlaw, katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Akong tibaya sa mga mag-uumag mga mananaga. Pero ato gyud karong pasalamatan ang katawhan sa Tangub City tungod kay karon mao man ang kapistahan sa ilang patron si San Miguel Arcangel. Viva San Miguel Arcangel! Viva San Miguel Arcangel! Viva San Miguel Arcangel! Narbay uban dili mo tuog anghel. Pero ato gyud hinumduman ha nga kung kita makatagamtam og langit dinhi sa yuta kana tungod kay gigiyahan kita ni sa ato nga mga angheles. Ang anghel mo'y muhatag kanato og pamaagi aron kita luwason sa mga kadautan. Tungod kay karon piyesta man ni San Miguel Arcangel sa Tangub City, ako nga pahalipay piyesta greetings ngadto ni Father Sandy Comita o ni Father Ernest Kulanag ingon usab sa PPC Parish Pastoral Council sa dinha sa Tangub City sa San Miguel Arcangel Parish Tangub City, labi na gayud ni Ma'am Luz Pirarin o ni Sir Edong Pirarin. Happy Fiesta ninyong tanan, happy Fiesta usab sa ato nga mga magtutudlo sa St. Michael High School dinha sa Tangub City. Pero ako pud nga pasalamat kagahapon Pitsa 28 sa kapistahan usab sa mga parokyano ni San Lorenzo Ruiz dinha sa Bernard Subdivision. Ako yung pasalamat ni Ma'am Pating Leong Chu, igamo usab ni Godwin Chu. Godwin. Akong pasalamat Ma'am Pating Leong Chu og ni Godwin og sa tanan nga mga parokyano ni San Lorenzo Ruiz. Ang atong ebanghelyo karon nining adlaw nga Miyerkules, piyesta sa San Michael the Archangel uban sa mga duha ka mga angheles atong kutluon sumala sa ebanghelyo ni San Juan. Sa pagkakita ni Hesus kang Nathaniel nga nagpadulong kaniya, mingon siya, ani ay tinuod gayod nga Israelita nga walay ikasaway kaniya. Nganong nakaila ka man kanako, nangutana si Nathaniel kaniya. Si Jesus mitubag, nakita ko ikaw didto ilawom sa kahoyng igera sa wala ka patawga ni Felipe. Si Nathaniel mitubag, magtutudlo, ikaw mao ang anak sa Dios, ikaw ang hari sa Israel. Si Jesus mingon, mituo ka ba tungod lang kay mingon ako kanimo nga nakita ko ikaw ilawom sa kahoyng igera? Makakita kag mas kay bulungan pa kay niini. Ug mingon siya kanila, sultihan ko kamo, makita ninyo ang langit nga maabli ug ang mga anghel sa Dios nga magsaka kanaog diha sa anak sa tao. Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Mga igsoon, usa ka maanindot nga ebanghelyo kanato ang ato nga ang ato nga makutlo niining adlaw Miyerkules, Pitsa 29 Septembre 2021. Pero una sa tanan, ato usa nga istoryahan nga ang mga anghel mao gayud tinuod yun kining mga anghel gani sa mga archangels ato mang gisaulog ang kapistahan ni San Miguel, ni San Gabriel, ingon usab ni Saint Rafael, Gabriel o Michael, San Miguel. Mao kini ang mga archangels o atong mahinumduman ha nga whenever angels are present and active, a little piece of heaven appears on earth. Nindot yun na, dili ba? Sa diya nga miawit ang mga anghel, glory to God in the highest, nga sa diyang pagkatao sa itong Ginoo, daw adunay kalibutanon nga kalinaw nga naangkon yan ang yugtua. Muna nga ningon ako, whenever angels are present and active, a little piece of heaven appears on earth. Muna nga, atok yung hinumduman gani, nga angels show that God loves people and cares for them, especially the little ones. Misery and evil will not prevail when angels are active, when angels are present.
Muna nga kung ato galing sangpiton ang mga anghel, mugiya gyud na kanato. Munang malipay kayo ko sa mga kabataan nga tudluan sa pangadyon bahin sa kining angel of God. Muna ang mga ginikanan, nakahinumdum pa kamo pagtudlo sa inyong mga anak sa pangadyon sa angel of God. Mga inahan, ayaw ninyong tudloi og binuang inyong mga anak, ang inyong manong itudlo, ang mga binuang nya mo katawa di mong maayo. Nindot yun kaayo nga atong tudluan sa pangadyon sa angel of God. Kung nahinumdum pa mo, mao gyud na dili na to kalimtan samtang bata pa kita. Angel of God, my guardian dear, to whom His love commits me here, ever this day be at my side, to light and guard, to rule and guard. Amen. Nindot yun kaayo kung atong itudlo ngadto sa mga kabataan. Muna ang mga ginikanan, paningkamuti yun ninyo, nga inyong matudluan ang inyong mga anak o sa pangadyon nga angel of God. Ngadto ni Darwin Humuad, nalipay kay ko kay iyang anak, kay balog yun, maayo yun kaayo. Mayon ta nga si Mario ug si Mariglin, gatudlo usab ni Iyong og ni Chanchan, bahin sa pangadyon sa angel of God. Kay si Dodong Kiel og si Dodong Enzo, kay balog sila, mga anak kini ni Kilor Turco og ni Jesselyn de Asis Turco, kay balog yun ni sila si Dodong Kiel Turco, si Dodong Enzo Martin Turco, kay balog yun silang muampo sa angel of God. O Manuel Ronquillo Jr., ang imong anak, kay balopod nga muampo og angel of God. Kung dili gali pa kay balo, imo gyud nang tudluan kay permi ra bagyug ka, naagyug ka sa DXDD, ang pulpito sa kahanginan sa Katoliko Romano. Muna nga atong hinumduman ha ang awit sa ABBA niadtong in 1970, the Swedish singing group ABBA sang the famous song with the refrain, I believe in angels. Muna nga the song wanted to express hope, to have a dream, to see something good in everything, to cope with anything. Nindot kayo, no? Niadtong 1970, Swedish singing group, ABBA, miawit sa usa ka awit nga nagaingon, I believe in angels. And the song wanted to express hope, to have a dream, to see something good in everything, to cope with anything. Nindot kaayo. Muna nga si Sir Nanding dumanhog tingali, mayo ting mo kanta aning kuan, kanta sa ABBA nga kining ang refrain nga anay I believe in angels. Sir Nanding dumanhog, kantahan niya kuno sir kay murag nindot magikag tingog pod kanang law kining tibuok magikag tingog. Pero nindot kay ning awit sa ABBA nga hinautunta nga kining ato ning ipatugtog nining adlawng Miyerkules Abril 29 kay kini nagtudlo man bahin sa kamatuuran sa mga anghel. Hinautunta nga kita moawit og moingon I believe on angels. Nindot kayo no? Unya hinautunta nga mao kini ang mudala kanato aron kita mamahimo gayud nga matuuhon sa mga anghel. Ang atong ebanghelyo nindot pud kaayo una sa tanan nagsugod kini nga sa pagkakita ni Hesus kang Nathaniel nga nagpadulong kaniya, ningon siya, ani ay tinuod nga Israelita ug walay ikasaway kaniya. Timan-an yun na nato ha, si Hesus nakaila kang Nathaniel. Unya ngano man nga nakaila siya kang Nathaniel, nagpakita kini nga si Hesus aduna gayoy kini bitawng gitawag og intimate relationship with His people. Kana bitawng duna bitaw tay kanabang suod nga relasyon sa atong isig katawo. Si Hesus tungod kay iya namang gipili daan bisan wala pa niya matawag si Nathaniel, iya namang gipili daan kay mamahimo man kini siya nga iyang apostoles. Mao to nga giingon sa ebanghelyo, ani ay tinuod gayud nga Israelita ug walay ikasaway kaniya. Nahingangha natingala si Nathaniel ug si Nathaniel naingon, nganong nakaila ka man kanako? O ang atong Ginoo miingon, sa wala ka pa tawga ni Felipe,
nakita ko na ikaw sa ilawom sa kahoyng igera. Kini importante kaayo ni. Ngano nga gisgutan man ni Hesus nga si Nathaniel atua permi nag-standby sa kahoyng igera, sa lawom sa kahoyng igera. Kinigong magtindog kagali sa kahoyng igera, kaniadto mao man kini ang pundukanan aron sila mamati ngadto sa ilang magtutudlo, sa ilang rabay. Mao na nga tungod kay si Hesus, usaman ka magtutudlo usa ka rabay, ug ang lugar sa usa ka rabay adto man sa ilawom sa dakong kahoy sa igera, mao na nga iyang nailhan si Nathaniel. Ug si Nathaniel diha mitubag, magtutudlo, ikaw maong anak sa Dios, ikaw ang hari sa Israel. Iya dayon si Nathaniel miilagyo dayon ug miingon, ikaw ang magtutudlo, ikaw ang usa ka propeta, ikaw ang hari sa Israel. This is very providential and very prophetic. Providential in a sense that Jesus would call Nathaniel, and prophetic because Jesus as a prophet will proclaim the truth about who he is, that he is the Messiah, the spiritual leader of the whole world. Mao ni nga nindot kayong pagtulunan karon sa atong ebanghelyo. Una, nailhan ni Jesus si Nathaniel, nahingangha si Nathaniel, og dihang miingon ang atong Ginoo, nakitaan ko ikaw ilawom sa kahoyng igera. Ang kahoyng igera simbolo sa usa ka lugar diin sila ang mga estudyante magpundok og adto magtudlo ang rabay. Panahon ba ni nato ron gi picturean yun sa mga oppositionist, kay ilag yung dauton ug maayo ang administrasyon, kay ang mga estudyante in town anaalang ilawom sa kahoy nagpundok sa ilang uban silang magtutudlo. Pero sa karaan nga testamento, sa bag-o nga testamento, kini ang lawom sa kahoy maoy lugar diin anha magtudlo ang ato nga magtutudlo. Mao na nga ang ebanghelyo miingon nga ingon si Jesus, sa wala ka patawgan ni Felipe, nakitaan ko ni ikaw ilawom sa kahoyng igera. Ug diha si Nathaniel nakaila nga si Jesus di ay usa ka magtutudlo, ug dili lang usa ka magtutudlo, kundi anak sa Dios ug hari sa Israel. Grabe po, no? Grabe po ang kining mga pagtulunan usab nga gisulti ni Nathaniel. Kay tulubya ka punto. Una, the greatest teacher. Then, second, the Son of God. And third, he is the King of Israel. So, perti gyud kaayo ang nasulti ni Nathaniel nga iyang gilitok paalang kang Hesus. Apan si Hesus mingon usab, nahingangha ka niini, pero mituo ka ba tungod kay ako miingon nga nakita ko ikaw ilawom sa kahoyng igera? Mas daghan pa ikaw og makit-an pang katingalahan, kay imo niyang makita nga ang langit maabli ug ang mga anghel sa Dios magsagakanaog diha sa anak sa tao. Pastilan, pagkaanindot nga mga pulong nga nalitok usab sa atong Ginoo, tugbang sa gilitok ni Nathaniel sa diyang mingon siya, ikaw ang banggiitang magtutudlo, the greatest teacher of all times. Ikaw ang anak sa Dios, the Son of God. And not only that, you are the King of Kings. You are the King of Israel. And immediately, Jesus responded, you believe because I said, I saw you under the fig tree. But more, you can see more of these miracles because the angels of God will climb magsakakanaog sa hagdanan padulong ngadto sa anak sa tao. Muni nga nindot yun kaayo ang ebanghelyo nato karon kay puno sa pagtuo. I believe on angels. Pagkaanindot sa awit sa mga
sa mga aba ug ginaut unta nga kini awiton ining adlaw. I believe in angels, mga pulong, mga awit kini nitong 1970 sa Swedish singing group ABBA. Unya ilang gingon nga diin ang awit, the song wanted to express hope, to have a dream, to see something good in everything, to cope with anything. Mao na nga mutuo kita nga nay anghel atong tudluan ang atong mga kabataan sa pangadion sa angel of God. Unya atong sa bisang asa kita mulakaw, kita mo ingon, anghel kong magbalantay, santos kong sangay, imo akong pagabantayan. Unya ang anghel muuban kanato. Bisan asa kita mo adto atong sangpiton ang anghel nga magbalantay aron kita iyang gabayan o dili kita mahatumpawak sa dautan. Tinuod yun na naay mga panghitabo sa kinabuhi, sa akong kinabuhi nga kining murag mukalit lang ko og sa gamay mga 1974, 1975 ngano nga miambak man ko nga doon na manggoy ningadto mangog ko sa usa ka kining murag barko. Unya wa ko kay balo nga kining singkit di ay ito ang barko nya doon na di ay kining wala doon na di ay kanabang space ba nga kung nilakaw ra ko mahulog ko, pero ngano man nga nikalit man lang kog ambak mao na nga spontaneous kaayo o na-shock pud ko. Pero ako gitong kanabitawng gi-attribute ngadto sa akong anghel magbalantay nga mi guyod kanako, mi kupot sa akong kamot ug iya ako nga gipaambak. Mao na nga salamat anghel nga magbalantay. Hinaut unta nga sa kanunay imo akong gabayan. Hinaut unta nga ikaw muhunghong kanako ug imo akong sultian nga ayaw di ang dapita kay naay dautan. I believe in angels. Hinaut unta nga ang mga pagtulunan sa Katoliko Romano ato jud kining mahatagan og dako nga gibug-aton. Igsuon ang mayong balita nga moang pulong ni Hesus, ang ayang pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tawo nga namati sa pulong sa Ginoo, sama siya sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Timpo sa timbunga siya mamunga. Igsuon, ugma na usab. Ugma, September 30, mao ang unang nobena sa pangilin sa mga payag. Ang pangilin sa mga payag dinha sa Kuta Shrine, handumon na usab. Mao na nga ang nobena magsugod sa mga alas 3:30, unya sa alas 5 ang misa nobena. Mao nang aghaton ko kamo atong paningkamutan nga makatambong kita sa nobena mas sa pangilin sa mga payag, pasalamat sa una nato nga mga katigulangan nga mipuyo sa mga payag, atong pamasalamatan ang Ginoo kay wala gyud sila biyae o kanunay kita nagapasalamat ug nagahandom pinagi ning kapistahan sa pangilin sa mga payag. Ugma September 30 adlawng Huwebes 2021 sa alas 3:30 magsugod ang nobena. Unya ang nobena mas sugdan sa alas 5. Muadto kita, mutambayayong kita atong paningkamutan nga muhalad kita dili lamang sa atong presensya kundi mga misa usab aron ato gayon nga mapakita ang atong gugma sa mahal nga Birhen Maria nga gisangpit sa mga misa-misnon nga Birhen sa Kuta. Ang iyang panalangin magdala ka nato sa grasyang panalangin sa Ginoo. Sa ngalan samahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Happy Fiesta, mga Tanggubanons. Happy Fiesta, Father Ernest Kulanag, Father Sandy Comita. Happy Fiesta sa tanan nga mga devotos sa ni San Miguel Arcangel. Dinha usab sa Iligan City. Happy Fiesta, Bishop Joey Rapadas. Ug sa tanan nga mga Iliganons, hinaut-unta nga panalipdan kita aron mawala na kining mikuyanap nga COVID-19 nga mao'y nakasanta sa atong debosyon. Pero padayon kita sa atong pagtuo. Dili nato undangon ang atong pag-ingon, Viva San Miguel Arcangel! Viva San Miguel Arcangel!
Viva San Miguel Arcangel! Siya manalipod kanato, siya mudala kanato aron kita magalakaw sa maayo nga dalan. God bless, happy fiesta, mabuhay. Ayong kalimti ha, una nga nobina mas ugma sa pangilin sa mga payag dinha sa Kuta Shrine nga gidumala ni Father Juniper Ondo Ruma ang ato nga Kuta Shrine. Salamat, God bless.